السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا هذا المانيول ديال الخامس، ولكن في هاد لي لوسون اللي كيتشافوا في التخوازيام اني وفي الكاتريام اني وكذلك في الخامس تيديروا له اون بتيت ريفيزيون. انا حاولت نديتري هادوك لي لوسون كاملين، لي ديتيرمينون، لو نون، لادجيكتيف كاليفيكاتيف، لو فيرب. خلاص درت هاد لا فيديو بالنسبه للمستوى الخامس، بارطاجيتها في القناه الثانيه ديال الخامس، وميم طون قلت نبارطاجيها معكم هنا لان فريمون غيحتاجوها حتى التلاميذ اللي كاينين في الرابع واللي كاينين في الثالث كذلك. اذا خليكم معايا باش غتشوفوا لا ريغل بيان ديتايي. كيسكو سا فيدير لي ديتيرمينون، لو نون، l'adjectif et le verbe. On commence على بركة الله. On commence par les déterminants. أنا حاولت أني نوجد لكم voilà des petites règles comme ça. Alors les déterminants ou bien le déterminant est un petit mot placé avant le nom. دائما le déterminant عنده relation avec le nom. لأن كاين le لا كنلقاوهم avant le verbe ما كيتسموش دي déterminants، كيتسموا دي pronoms personnels. من بعد إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوهم. Pourquoi on utilise ce déterminant, ou bien il sert à quoi? Il sert à indiquer le genre, masculin ou bien féminin, ou le nombre singulier ou pluriel du nom. C'est-à-dire si on a un déterminant, le déterminant يعاوننا باش نعرفوا le genre ديال هذاك le nom واش مذكر ولا مؤنث، وكذلك le nombre, est-ce que c'est singulier ou bien pluriel. D'accord? Alors dans le français, il y a plusieurs déterminants. كاينين لي زارتيكل، كاين لي ديتيرمينون بوسيسيف ولي ديتيرمينون ديمونستراتيف. انا حاولت نجمع لكم هكا. لي زارتيكل، نبداو بلي زارتيكل. لي زارتيكل مازال غادي تشوفوهم من بعد، يعني في نفس المانيول، هو الدرس الثالث، ولكن المهم ضروري نعطي عليهم واحد المحل بويسك لي زارتيكل حتى هما سو سون لي كومبوزون دو ديتيرمينون. داكوغ. les articles, on a les articles définis ou les articles indéfinis. Les articles définis, on a la, le et l'apostrophe. On a aussi les articles indéfinis, on a une ou un ou des. Alors, la ou une indique le féminin singulier, yani mu'annath ou mufrad. Le ou un masculin singulier, ou les ou des, c'est le pluriel pour le féminin et le masculin. Et l'apostrophe remplace le ou bien la, juste بهم ممكن se remplacer la ou bien le, il est quand le nom commence par A, ou bien E, ou bien I, ou bien O, ou bien U, ou bien Y, ou bien H muette. D'accord? Et donc, par exemple, arbre, normalement, quand le arbre, puisque arbre, c'est un nom masculin. Voilà, puisqu'on a deux voyelles, je dois supprimer le premier, le remplace par l'apostrophe. D'accord? Alors, l'arbre. D'accord? Alors, pour les articles définis, كنستعملوا ملي كنكونوا كنهضروا على شي حاجه اللي حنا عارفينها. La fille que j'ai connue ou bien que j'ai vue dans la rue, يعني واحد la fille qui مبيناها كي la fille que j'ai vue dans la rue. ولكن par exemple نقول لك j'ai vu une fille, c'est-à-dire n'importe quelle fille. شي وحده اللي ما معروفاش غنستعملوا لها article indéfini. d'accord. بحال ديك القضيه ديال معرف وغير معرف بالنسبه للغه العربيه تقريبا. D'accord. Alors, بالنسبة les déterminants, il y a les déterminants possessifs ou les déterminants démonstratifs. كذلك عندنا féminin singulier, masculin singulier ou pluriel pour le féminin et le masculin. وكذلك pour les déterminants démonstratifs. Alors, on commence par les déterminants possessifs. Les déterminants possessifs indiquent quoi? فاش كنستعملوهم ملي تنبغي نهضر على شي حاجه اللي ديالي ولا ديالك ولا ديالو، quelque chose que je possède. D'accord? Alors je dis ce crayon là, alors je dis c'est mon crayon. هذا le crayon à moi, c'est mon crayon. Crayon à toi, c'est ton crayon. Crayon à lui, quelqu'un qui est absent, on dit son crayon. D'accord? هنا شنو استعملت mon, ton, son, notre, votre, leur. هادو les déterminants possessifs qui indiquent masculin singulier, puisque un crayon c'est un nom masculin et le singulier. Si on a par exemple une gomme, c'est un nom féminin. Alors je dis c'est ma gomme, c'est ta gomme, c'est sa gomme, c'est notre gomme, c'est votre gomme, c'est leur gomme. هاد notre, votre, leur, c'est-à-dire هاد la gomme ديالنا كاملين، ولا هاد لا غوم ديالكم كاملين، ولا هاد لا غوم ديالهم، يعني حاجه وحده appartient à plusieurs personnes. D'accord? Alors ملي كيكون عندنا féminin singulier كنستعملوا ما، ta, sa, notre, votre, leur. Lorsqu'on a le pluriel, on a plusieurs gommes, je dis mes gommes, tes gommes, ses gommes, nos gommes, vos gommes, leurs gommes. يعني les gommes ديالنا كاملين، ولا les gommes ديالكم كاملين، ولا les gommes ديالهم كاملين pour nos ou vos ou leurs. D'accord? Alors ça concernant les déterminants possessifs. Maintenant les déterminants démonstratifs, كذلك عندنا féminin singulier, masculin singulier ou pluriel. Alors féminin singulier, je dis 7 gommes.
cette gomme est à moi, par exemple. Ou pour le crayon, je dis ce crayon. Ce crayon est petit, par exemple, d'accord? Ou ممكن نستعمل le set si on a le nom commence par A, ou bien E, ou bien I, ou bien O, ou bien U, ou bien Y, ou bien H. ما كنقولوش par exemple exercice. Exercice, c'est un nom masculin. Exercice, voilà. C'est un nom masculin, ما يمكنناش نقولوا ce exercice. كنزيدو التي باش كتجينا سهلة في la prononciation. وبالنسبة للبلوريال on a C. داكوغ وبالنسبه حتى هنايا خصني نقول لكم بان ممكن اننا نستعملوها بور ان نون كي فيمينا ولكن يكون حتى هو كيبدا لنا اون دو فوايل ولا باشميت باغ اكزومبل استوار الوغ اون استوار نورمالمون اون خصها تعوض ما d'accord histoire alors puisqu'on a ici ma histoire on a H qui ne se prononce pas H muette alors automatiquement je remplace ma par mon histoire d'accord ou bien ton histoire ou bien son histoire إذا ممكن نستعملوها مع الفيمينا فقط si il commence par H muette ou la par A ou bien E ou bien I ou bien O ou bien U ou bien Y d'accord alors ça concernant les déterminants. Maintenant, on passe au nom. Alors, le nom, le nom en général désigne quelque chose, une personne, un animal, une chose, un lieu en général. Il y a deux types de noms. Il y a le nom propre et le nom commun. Nom propre, qui est le personne, mais en particulier. Par exemple, on dit Aya, c'est un nom propre. Ou quand je dis Aya, c'est le nom d'une fille, c'est un nom commun. D'accord alors هما ils désignent les deux qui désignent une personne وحده nom propre والاخر nom commun nom propre كيف ما تنشرح دائما يعني التلاميذ ولا الناس باش يجيهم ساهلين nom propre ce sont des noms de quelque chose en particulier par exemple كيف ما قلت لكم آية مثلا حنا هنا كنعرفوا بان le nom de آية c'est le nom d'une fille ولكن par exemple si je parle avec un chinois ولا شي واحد جاي من الشينوا نقول له آية peut-être ما يفهمهاش ولكن الا كان كيعرف الفرنسيه نقول له فوالا آية سي لو نون دون في شنو اللي غيعرفوا باش يفهم بان آية راها اسميه بداك في الوغ في سي ان نون كومون لي نون كومون هما لي نون اللي كنستعملوا في الفرنسي كاملين بور لي بيرسون كي بارلو فرونسي ou bien les francophones كنسميوهم francophone سمعوا لي هذوك لي بيرسون كيعرفوا بان اون في هي بنت ولا فونيتر هي لا فونيتر ولا بورت هي الباب وانسي دو سويت داكوغ بور لي نون بروبر هما لي نون يعني اللي كيكونوا بروبر ممكن ان مثلا السميات اللي عندنا حنا مثلا هنايا في المغرب ما يكونوش هما نفسهم اللي كاينين في الامريك سي با لا ميم شوز كو اللي كاينين في الشينوا داكوغ وكيكونوا نون بحال دابا مثلا فاس سي لو نون دون فيل ماروك سي لو نون دان بيي Mimi, c'est le nom d'une chatte, par exemple. C'est clair? Alors, les noms propres toujours commencent par la majuscule ou très rare فاش تلقاو معاهم le déterminant. كاينين دي نون propres اللي كيبداو بالديترمينون ولكن كيبقاو دائما يعني دائما تنديروا له ماجيسكول. باغ اكزومبل افريك كنقولوا نديروا الابوستروف وكنديروا لافريك باش كنبينوا بان ميم سي عندنا هنا لو ديترمينون doit être écrit en majuscule. La France, par exemple, la France, là, France, comme ça. C'est bon? Alors, je peux utiliser le déterminant, mais toujours le nom commence par la majuscule. C'est clair? Alors, le nom propre commence par la majuscule, désigne le nom d'une personne, d'un lieu, d'un animal en particulier, يعني spécifié. Ou le nom commun, هو il désigne une personne, un lieu, une chose ou un animal ou doit avoir un déterminant. دائما le nom commun باش يكون عندنا nom commun sont un déterminant. Alors le nom c'est l'élément principal du groupe nominal. Le nom هو أهم عنصر في الجروب nominal. شنو هو الجروب nominal؟ groupe nominal كاينين دو تيب كاين groupe nominal minimal و groupe nominal enrichi. Alors le groupe nominal مصغر minimal égale quoi? Égale le déterminant plus le nom. Ou le groupe nominal enrichi égale quoi? Égale le déterminant plus le nom. ممكن أننا نزيدو عليه l'adjectif qualificatif. ممكن أننا نزيدو complément du nom. ممكن أننا نزيدو proposition relative. ممكن نلقاوهم بثلاثة ممكن نلقاو غير جوج ممكن نلقاو غير واحد. داكوغ؟ alors مادام كنزيدو شي حاجة على لو déterminant plus le nom كنسميوه groupe nominal enrichi. D'accord? Enrichi. C'est bon? Alors ça, concernant le nom. Le nom, alors on a vu le nom, par exemple, هنا groupe nominal enrichi في le déterminant plus le nom plus l'adjectif qualificatif. هو اللي عندنا هنا في الدرس. Alors l'adjectif qualificatif c'est quoi? L'adjectif qualificatif c'est un mot
هو كلمة qui apporte des précisions au nom وتكون en relation avec le nom. C'est pas avec le verbe, d'accord? Alors l'adjectif qualificatif عندنا واحد الخصائص. La première chose, s'accorde avec le nom en genre et en nombre. يعني إلا كان عندنا le nom masculin حتى l'adjectif خصو يكون masculin. Par exemple le petit garçon. إلا كان عندنا le nom féminin la fille كنقولوا la petite fille. Alors ولا les filles, les petites avec es à la fin, filles. D'accord? Alors si ça s'accorde en genre et en nombre avec le nom. يعني إلا كان le nom masculin, l'adjectif خصو يكون masculin. إلا كان le nom féminin, l'adjectif خصو يكون féminin. إلا كان le nom au pluriel, l'adjectif doit être aussi au pluriel. C'est ça l'accord. Et l'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom. ممكن نلقاوه قبل من le nom, ممكن نلقاوه من بعد le nom. D'accord? Et il y a deux types d'adjectifs qualificatifs. Il y a l'adjectif qualificatif épithète, il y a l'adjectif qualificatif attribut. Alors, l'adjectif qualificatif épithète يكون دائما لاصق في le nom. ممكن يكون قبل منه وممكن يكون وراه، ولكن ما كاين حتى شي حاجه اللي كتفرقوا على le nom. Par exemple, le petit garçon. D'accord? Mais l'adjectif qualificatif attribut, il est attribué par un verbe d'état. Ou toujours يجي من بعد le nom. Par exemple, نقولوا le garçon est content. إذن هذا content c'est un adjectif qualificatif. نكتب لكم la phrase هنا. Le garçon est content. D'accord? Alors content c'est un adjectif qualificatif. Ici on a un verbe d'état. Ici on a le nom. Alors, c'est un adjectif qualificatif attribué par un verbe d'état, c'est le verbe être. Et ما يمكنناش نقولوا content et le garçon. Alors, دائما l'adjectif qualificatif attribué تيجي من بعد le nom. تيجي من بعدو وكيكون séparé par un verbe d'état. Les verbes d'état غنشوفوهم في les verbes من بعد. كاينين plusieurs verbes d'état. C'est pas seulement le verbe être. D'accord? Alors ça, concernant l'adjectif, il y a les adjectifs de couleur, il y a les adjectifs de taille, petit, grand, méchant, les adjectifs apportent des précisions. تيبينوا لنا هذاك le nom تيسبيسيفيوه لنا يعني ils donnent des spécifications ولا des précisions. كنقولوا مثلا رجل اون جينيرال، ولكن رجل فقير، هذاك فقير كيبين بان هذاك الرجل فقير. اذا هذوما دي بريسيزيون يعني كنبريسيزيو هذاك le nom. D'accord? Maintenant, le dernier élément, c'est le verbe. Alors, le verbe, comme vous voyez là, le verbe au niveau de la conjugaison, il est classé en 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. On va voir les verbes d'état ou les verbes d'action. Alors, les verbes, il y a 3 catégories ou bien 3 groupes. Il y a les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Jamais les verbes qui se terminent par ER, sauf aller. Aller au de ER, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe, sauf aller. Illa aller. D'accord? C'est le premier groupe. Deuxième groupe. Deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR. هذا الشرط الأول. كاينين جوج شروط. والشرط الثاني يعني هذا le verbe ملي كنكونجيغيوه في le présent avec nous كنزيدو اي دو اس او ان اس. Par exemple, finir كنقولوا nous finissons. هذا c'est un verbe de deuxième groupe. ولكن le verbe partir par exemple ça هو عنده اي ار ولكن ماشي un verbe de deuxième groupe. علاش؟ لان ملي كنكونجيو في le présent تنقولوا nous partons ماشي nous partissons. Alors puisque ما زدناش اي دو اس c'est un verbe de troisième groupe. دونك ردوا البال لهاد القضيه ماشي اي فيرب كيسالب اي ار سي ان فيرب دو دوزيام جروب. يعني خص هاد لا كونديسيون هادي خصنا نكونجوغيوه في البريزون مع نو ونزيدو اي دو اس او ان اس عاد كيتسمى ان فيرب دو دوزيام جروب. ما زدناش اي دو اس زدنا غير او ان اس سي ان فيرب دو troisième groupe. سي بون. Alors les verbes de troisième groupe ce sont les autres verbes من غير هادو يعني اي فيرب واحد اخر ما لقيناش في هاد لي دو جروب كنديروه هنايا. سي بون. Alors pour les verbes il y a les verbes d'état ou les verbes d'action. Il y a deux types. Alors les verbes d'état expriment un état qui بين الحالة ديال هذاك le nom. C'est clair? Il y a plusieurs. Alors ولكن اللي كنستعملوهم بزاف هما il y a 8 هما اللي plus utilisables. 8 ديال les verbes. هو le verbe être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour وحتى consister كنزيدوها. هذه التاسع هذا كنزيدوه. Alors ممكن نقولوا redevenir حتى هي apparaître كنزيدو داك لو بريفيكس. سي بون. هادو لي فيرب ديتا اللي كنستعملوهم بزاف. Alors tous les verbes d'état هاد لي فيرب ديتا كاملين ممكن اننا نعوضوهم par le verbe être.
سي كلير. ديفينيغ ممكن اننا نعوضو بار لو فيرب اتر. باغيتر كذلك، هادو هما لي فيرب ديتا كيبينوا لنا الحاله ديال هذاك لو نو. لو فيرب ديتا نا با لي فيرب ديتا ولا ان فيرب ديتا ما كيكونش عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت ولا ان كومبليمون دوبجي انديريكت ولا سكون، ما كيكونش عنده. علاش؟ باغ اكزومبل نقولوا احمد اي مالاد، ما كيكونش عنده لو فيرب ديتا. باغ اكزومبل نقولوا جو مانج اون بوم. اون بوم سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، كيكون مع لوبجي مع لي فيرب داكسيون، ما تيكونش مع لي فيرب ديتا. الوغ لي فيرب ديتا معروفين بان ما كيكونش عندهم ان كومبليمون دوبجي ديريكت ني ان كومبليمون دوبجي انديريكت. داكوغ. و اوسي لي فيرب ديتا كنجمعوا معاهم لي فيرب برونومينون. مازال ما شافوهمش التلاميذ، ما شافوهمش في الرابع سي سيغ، غيشوفوهم هذا العام غتعرفوا كيسكو سا فودير لي فيرب برونومينون. هما لي فيرب اللي كيكون في قدامهم سو نورير، سو تروفي، سو لافي، سو لوفي، انسي دو سويت. هادوك حتى هما كندخلوهم مع الخانه ديال لي فيرب ديتا. C'est bon? Alors, les verbes d'action. Les verbes d'action, ce sont des verbes qui expriment une action faite par le sujet. كيبينونا واحد الحاجة دارها هذاك لو نو ولا هذاك لو sujet. Alors, tous les autres verbes من غير هادو, ce sont des verbes d'action. Marcher. Marcher راه كيبيننا l'action ديال marcher. غنوضو كنمشي. Préparer. راه je prépare quelque chose. Manger. راه c'est une action. Parler aussi c'est une action. Chanter c'est une action. يعني واحد الحاجة تنديرها ولا تيديرها لو سوجي. D'accord? Alors ça, concernant le verbe, يعني الفرق ما بين les verbes d'état et les verbes d'action. هاد les verbes d'état خصهم يتحفظوا par cœur لأن كيتحطوا خص التلميذ يكون حافظهم وعارف يدير لا ديفيرونس entre les verbes d'état و les verbes d'action. ما كاينش بزاف دونك يتحفظوا هادو باش حتى الا جاو في لي كيسيون يعني غتعرف الفيرب ديتا ما تلقاش واحد من هادو غتعرفوا سي ان فيرب داكسيون واخا ما تفهمش لو سونس ديال لا فراس. داكوغ. الوغ كنتمنى ان الشرح يكون واضح ومبسط. هي بصح الدرس ديال الخامس ولكن انا خديته وبغيت نبارطاجيه معكم لان فريمون هادو هما لي نوسيون اسونسيال ديال لا غرامير، هما لي ديتيرمينو لو نون لو فيرب والادجكتيف كاليفيكاتيف. نتمنى اني نكون شرحتهم بيان ديطايي لان فريمون غتلقاو فيهم داكشي اللي غتحتاجوا هاد العام بالنسبه للمستوى لا الثالث ولا الرابع وكذلك الخامس وكذلك حتى السادس. يعني هادو دي نوسيون اللي ما كيتشونجاوش. الوغ الا عجبتكم لا فيديو ديروا لي لايك وخليوا لي كومونتير وما تنساوش ديروا ابوني الا كنتو اول مره تزوروا القناه ديالي. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.